umefanya mambo. Tunaenda kujifunza tumeshajifunza. Kwa hiyo vitu vilivyokuwa viko hekaluni na mfano yake. Kama kuna kitu tumekiacha utanijulisha, tutajifunza baadaye vingine zaidi. Hatuwezi kuanza mambo yote, hata bado mafumbo bado ni mengi sana na mengine tutayajua kiundani zaidi tukifika kwenye ile fumbo la fumbo lake lenyewe. Vingine tu vijue tu juu hivyo hivyo, lakini tutajua kiundani zaidi. Pia nataka kufundisha ndoa ambayo unasikia kuna ndoa ya Mungu, kuna ndoa ya Shetani, kuna harusi ya mwanakondoo. Harusi ya mwanakondoo maana yake ni kwamba roho za wanadamu zinapoungana na zile roho takatifu za mbinguni, ndio ndoa inapofanyika. Duniani ndoa zipo na mbinguni